Krista yolom tiba wakato au karambisa suka ni yen zinbe zamba swala ragomna niba winga ro wabiele la fara zinira be la susanga la wakat kang me au surara ya no me tibala Krista da yetame tobna lebon wame потому что в эту таинственную ночь la yun kang zugu obnyoka zo ni ton fa gilli свой вечный Новый Завет. Вечный Завет. Mon père Alexandre Men ya orthodoxe ram prêtre. Ya Moscou, Union soviétique ten kasanga bal tobzinge. La sembe ngomne neb zaman anta tuspilanu. Baptiste Ramsen da antigmena man pak kipsa. Yi 1990 yumda. Yare wakat la père Alexandre Men gom Krista yolm diba yeli. Необычность этого было события, она заключалась в том, что Pum senda pa wenda taba yati orthodox preten yal sungomne wen tudu atab neba настоящее значение adara tame an konbevenum swala vura vonre la winre nini sofa senda sakam pakop sunrun kilgdab taba людям фактически открытым. От самой встречи вся Россия Wakat kanga ya wari sitenga tor da nyura wen gomda wala ko. благую весть. Но приближается уже время новозаветной at pak wen le kolgame la pana le yi pebil lam nan kuye ya bammeng na kiso menga ton fa gilinga за нас, за всех. Я с вами во все дни до mam nam pa ni yamba dar fa anta duni sabo la nenir kam fa ya fo ti anida to twen sera swala Jésus a sorzugu пути. И сегодня он говорит, la runda ogona ni ton nit kam fa yete тебе трудно, ya to ni fo tof kam yuf sandabren ye dazura bemye ya mam la mambe ni fo wakat burfa всегда. ton swala Jésus Christa be ni tondo paneb gomna balye ya bammenga Krista vugame Он сам живой и воскресший. Krista vugame Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Kiu kanga net forgor nantala nyamu pour appel Alexandre Men. Tinin kanga ya teba la kwinora mono gandoro. Amana calme a teba yinga 1990 bombing Q rasmawe. mam sum panongu bumninga ya bum sun gulumdi am sun nonga soba ya bum sun wit banam la mam sit pa mame ndik vim pa la sore ya mam sun wa yitum yaadme lam pa me venum bange tudni wa vim pa libre beye Это было в 47 году. yi 1947 yum da zugu zab kasanga pore am ketin tirame am sun wa ndik sarar wakat ninga da ya tulo wakato ton fara be yinga sewa zutu da ya zisor pale to lamon wilig sewa zutu burama la ton zeka nese ngesianga nyanda stalin ni nanda absonda loe yingri yolon tusa ni buramba la mam sinya yelber kangawa mam taksam sur point ti serda metum le prêtre wa tongon zabni temb zirin kanga ya wakat kanga la mam bum swa la kwera ansi tongon pulme tamna morgame saka la yari teka la mam kela wenam vima am tulsum lam korongan te sirinda nor wusko mam dayame tinaba wen da zada mam msorzugu tibala nda nebu nuktumde mam vima yelfa point. Quand je me suis penché sur sa vie, j'ai été frappé de voir comment il avait été
mam sẽn sɩd gɛsa vɩɩmã mam yaame tɩ wẽnda pĩnd segla la tʋʋm kãngã yĩnga sɩdme a rogma wakat zemsa tigeng sẽn da wa n kɩl sasa tɩ b ra lek n nebã n yiisi tẽebã sor zugu la b namsd kẽed hal sõma où la persécution était terrible. Sẽn sɩng 1917 n tã 1937 yʋʋmnã b yõga neb wʋsgo n ku tɩ pa tĩ buud ye b ra wãada wẽn-dotã tũuni woto tɩ risi tẽngã zãma wʋsg zãag n mees ne tigungã la ne ortodox rãmbã tẽeb sore. La sẽn wa n zems 1937 évêque rãmb la prêtre dãmb kẽere ra ket n kẽnda ne burkidlem la neb kẽer yaool n da zoe n basa b tigungã b na n wa yõgba n namas rabeem yĩnga karen-be b ra zoe yõga neb kẽere n kuba karen-b b sũb roto dɩll b ra nams la neb wʋsgo b tẽebã yĩnga wala b sẽn da namsd pripsi kirist nebã la bãnge t'a Stalin naamã wakato raka tigungã bal la b ra namsd ye yaa nebã fãa ka koaadba seb mitba log toɛɛmba kell n kɩtame tɩ wẽn-dotã sõor booge tɩ sebr sõng meng yãabrã yaa toogo la nere fãa tẽebã ra nan pa menem ye yaa tãms bɔgdẽ la b ra solsd n segd taaba yaa be monastère de la Trinité Saint-Serge zaka pʋga la Alexandre tɩ b ra boond t'a Alik paama tẽebã biisgo yẽ ne maan roaka reega soogo pɛɛr Séraphin nuge yẽ tõog n zãb zaka rãmba ne tẽebo yʋʋm ka tɛka. Мама и папа не скрывали то, что делается в стране. Et barambara pa solo ton bum ninga sinda man yingye wala sinda paratin yan tedban. И оппозиционная. Маминой, конечно, такой жизнерадостности. Mara nongo woda vima a teba yinga. Ara saranda tondo ti san wa sigfom bof tire tia Krista on wa fonenge. Fo serdan songa la me en kelra tof san toin bif sonsne onora suri. Но тем не менее вот это вот подпольное существование, Там сабордон вима китаме титон ям венре тиннинг пуки. самостоятельно. Irikelan songala me tazanga menga nine buso tagasumwesa avima fa tonre avima ning takelan zemsa ne wen gomna la tignore arapa sakambasti politika ram regan soye а не сменой внешних политических конъюнктур. Он, который вмещал в себе всю Вселенную, он себя... Bumba fa be wen mas me la bam sakan sulga menga an leber sonne et fa yamba la ya sudu men kanga labo ni grekum do ti kenosis woto wulida ton yel sor kasanga Красоту свободы. Nisal fa vim pida ni neram la burkinam kasanga. Но потому и образ и подобие его, что у нас есть свобода. Krista basa nit kam fa ne meng tongo yete fosan data bif pour mam ya woto lapsore. Вот путь. A Alexandre yam da vena wusro a sanda bod bangre a singa yun pila nu wakatu nan zam suwena bangal korongo ne chung sam damba korongo a tore a maka pipi sebr gulso sebr son kwa venam a seba taba gulso zu
a leb n bao me na n bãng karenda taaba wala ninsaal vɩɩm kibare b yĩng yɛla la karen-saam-dãmb kãsems kẽer bãngre tũu woto t'a bãnga Vladimir Solofiev karen-saam kãsenga ye sẽn kell n kõ a vẽenem a vɩɩmã tõre. Sã n yaa ne yẽnda Kirist nebã tẽeb sore tõog n kɩtame tɩ yĩngr la tẽnga wẽnd la ninsaal tõk taaba. Kirist nedrna sã n yita wẽnd la ninsaal pʋgẽ dat n yeelame tɩ bũmb ka le be n yaa sãag ne a ye. A tõeme n paam ninsaalbã zu-lees buud fãa manegd sore. Yaa tõog n gãd bũmba yiibã woto ne taab pʋgẽ yɩnga la pʋgɔ n dẽnda dũni wã vɩɩm la ninsaal vɩɩm ne wẽnd pʋgẽ la sebr sõng sɩda yita. D sã n maagd mens n ges sõmbo d yãta vẽenega tɩ tẽeg buud fãa sul segdame n zãag meng ne burkĩnlem la a kell n bao n pẽneg nebã fãa la dũni wã zãngme. Ned kam fãa sã n dat n paam yidg tẽebã pʋgẽ a segd n zãag sɩɩga neere sã n pa rẽ zã maana rɩta lame. La wakat kãng me a pa segd n pag meng zãng ye sã n pa rẽ a tẽebã weoogdame t'a vɩɩmã pa leb n tar yam-leoogo ne a taaba ye. Ninsaal tẽeb vɩɩm tõe n dɩk n maka ne a yõorã sẽn vʋʋs to-to bɩ wala sẽn sõsda ne a taabã la ne a menga. A zãada a meng neere la a pa tõe n zãag a menga ne a taaba ye. Yaa wala wĩntoog la yʋngo. Mam nong lame tɩ yãmb fãa bãnge tɩ nebã vɩɩmã la b tagg sẽn yaa toor-toorã tigeng pʋgẽ wã tɩ wẽnd so-tũudbã me yaa toor-toorã protestant, katolik la orthodox rãmba. Rɩka bũmb sẽn welg tõnd ye a wilgdame tɩ d fãa yaa peoogã yeeki sẽn pa tõe n welg n bas to ye. D segdame n sɩd modg n lagem taaba n yɩ bũmba ye tɩ wẽnd barka kell n tũnug be n sigd fãa gill zutu. N kõd fãa pãnga tɩ tõog n vɩɩ dũni wã pʋgẽ ne burkĩnlem la d sɩd tõoge n kɩ tɩ vẽenem ninga tõnd sẽn deega yãge n vẽneg nebã sõma bala d fãa lagma ne wẽnd meng vẽenem. Il s'est préparé de manière, on peut dire, et tõe n yeelame t'a sɛɛla menga ne bãngd vẽenem n na n sɩd tõoge n moon koe-noogã. Wakat kãnga tɩ sã n yaa da yaa ne Union Soviétique tẽngã nebã ra baooda bãngd vẽenem la a me ra tagsdame tɩ yaa rẽ zugu la a na n tõog n paam n tek nebã kẽer vɩɩm. il attendrait beaucoup de gens. Yɩ woto t'a tɩ kẽ Institut de la Fourrure 1953 yʋʋmde la a kell n ket n zãmsd wẽnd bãngrã korengo. La wakat kãnga a Stalin da kɩtame tɩ tugeng leb n paam tõog n vɩɩnda tẽebã la rẽ zugẽ sobga neng le wẽnemda b tẽngã pʋga tɩ le sẽbge. Меняется отношение к церкви. 1953 yʋʋmdã a Stalin kũumã poore
a Khrushchev wan kitame titungले pam weure 1956 yumna goznera le yikame on we tigunga halwusko tisampa tere wendaram pam panga I woto to yik morode na we prete damma la tere kire en kitable zambar tigunga la Chris neba kine taba sebzutu radio rampusin la neb kung suka в газетах, там лекциях, там по радио и так далее. То есть идет такая мощная работа. Ya wakat kan wende 1956 yumda Moscou la Alexandre Kinkarem ne Natalia a karen bitara ye. La bangar koron kan pourrin a patolon pa bangar kaset sebrie. Tibala a karen sam damba sambang ta betung pourrin. A pasak na basata mana examen amye. La tourni auto ta sidbang tia prête ton réel soron pakayinga. Ya 1960 monastère du Don Wendoron la cité prête ton. Затем наступает после отстранения 1970 pourrait à Khrushchev siga zorwa tilebra Brezhnev zaman ab kon sore titiba na lebra net fa ne zugun yelle labra ketan gunsta tigunga ya woto to byak nev kire en kinsa point to get to so tigunga suman bumning fa ya KGB sul la gosne jiglia na kita gus tigunga sun tum ninga budfa событиями, которые происходят в церкви. Остаются по-прежнему запрещены. Обра пасаке топтuen zamas kamba tieba yelie tibala ya gonera balanda tar sore antuen man bumbu binga dil da kella wendo gon poso bala ti tikunda katar sore tum yenge ya wotu zugu la père Alexandre Singa pretam da tumde. Отец Александр Мин начинает свое служение. Obtuma la alabino paroisson. La KGB wa kitame tubisa be nkengne Tarasovka 1964 yumda zugu. La bename atumda senda kent kombiba sui tub sit sakrin tubre amen kure wan zamba ne KGB o suli. Tuble isa be me nkengne Novaya Derevnia paroisse Palapo 1970 yumna. Ati zindane parala kamba yiba Semkos Tenkpore. When son konton venam ninga nisa namsu point ya to meng namasa ne tondo oblebra wa tondo nyato to zamba to zembasba ukuma wakato ya woto labsiguli tondo to lebra nerwa tondo ti ton me pa me penarab kwenora la twen pa vim san konsa bum ninga simbe kristirem da yegre ya ti ni wen san zo nisa namaska ab sak wa ton suka lab sak namsoni tondo Пойдемте все. Yelkanga zugu Père Alexandre daran kelun tunuda wakat budfa venagada Chris neba tibala obra kale tar surun pam teba zamsoy la kelo modrame ongulo se busro asun solsin yes Chris neba yinga ba sofa dani miti tigunga karogo summe yalas balye aya krisneba sun tigum taba budu
din so tɩ yãmb tog n sɩd naag maan morgre tɩ sã n naag taab n maan kibs rãmbã wẽn-doogẽ bɩ y kell n naag taaba la y sõng taaba y zu-loeese y sũ-sãanga bɩ y sũ-noor wakato t'a le wẽnd vẽenem kãnga y sẽn dee rũnnã wã. Il a mis l'accent sur la dimension communautaire du christianisme. Arika Christendom da sẽn yaa buudã yella n luiis taoore a ra teegame rẽ ne a sũur fãa n kell n modge n maan sul bõonego kom-biibã yĩnga da yaa kom-biib sẽn sak n dee soobo tɩ bala tɩg n yaa buudã yamda noom b lame de les organiser en petits groupes justement parce que la wakat kãng me tɩ kajbe wa ra pa sake tɩ b maan sul dãmba n tʋm toomd ye la nere fãa Père Alexandre pa tar n le poorẽ ye n'a jamais renoncé à cela. Pour lui, la chose la plus importante, c'était d'aider la personne à rencontrer le Christ. Bũmb ninga sẽn da paka n yɩɩda yaa ra modg n sõng ned fãa t'a seg Krista yaa woto la a maan ne sɛb mi tɩ b kẽere yɩɩla gũudba la sɛb gũudba Même très très connus, des poètes, des acteurs, des peintres, etc. tɩ bala Père Alexandre da tagsdame tɩ ninsaal fãa ra segrame n tõog n sõng n tʋm Wẽnnaam tʋʋmna. de Dieu créateur. bũmb ninga sẽn kɩta tɩ ninsaal zems ne wẽnd wẽnegã yaa bãngrã a yama la a minimã ninsaal sã n ka tar bãngre a lebga wa rũnga a sã n ka tar yam a lebga wa masin tara bãngre la a ka tara toor n yam ye ninsaal sã n ka tar minim a ka le tar wẽnd wẽneg ye bala b gʋlsa sebr sõng pʋgẽ yetẽ d na n ninsaala n mansba wala tõndo wa tõnd wẽnego yaa Wẽnnaam yeelrẽ dɩ ninsaal sã n vɩ ne a yõore a tog n talla minim Sœur Claire de Jésus, la petite sœur de Jésus de Charles de Foucault-Bourg-Massel. Adaya Père Alexandre Zoa, à vie Moscou en 1974 yumde. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée Mamzoui no Wusro, Balaya 1974 yumda, la Mamwaka. La mana yum tonri. Ti mam pa tõog n seg ye politika rãmb sẽn da pa sakd yĩnga rẽ la pa naana ne nebã me ye tɩ mam sẽn da tʋm ninga soaba neng n yeela maam bɩ maan modgre n da tol n seg ned ye sã n pa rẽ b na n pʋgd lame n gũusdẽ bɩ b yõk ned n kẽes roogo mener des gens en prison parce que malheureusement c'était comme ça et tout d'un coup la yʋʋm kãng poore sẽn zems ne catholique rãmb Noël poore n dabd orthodoxe rãmb Noëlã sẽn dɩka maam tʋʋmda pag tʋma maam tɩ m tɩ kõ bi-pɛɛlga yembr bĩisem bala maa roaka ra ka tar bũmb n na n kõ ye woto yɩ bark wakat ne maam t'a yɩ pipi mam sẽn na n yɩ Moscou n paam n kẽng neb zakẽ la première fois que je me trouvais dans une famille russe et pendant que j'y étais la wakat kãng me segame tɩ Père Alexandre da waa na ninga zaka barka m tẽedame tɩ wã yɩ wẽnd makre et quand je l'ai vu je ne sais pas pourquoi la mam sẽn yãa wã mam kell n kõ meng raoodo n yetẽ tɩ m tõeme n togsa mam sẽn yaa soaba tɩ bala n da zɩ maan tɩ ned bãng tɩ m yaa masɛɛre m sẽn da solg n vɩ yĩnga totalement clandestine et je ne sais pas pourquoi la a sẽn dee maam to-to wã me sɩd kõ maam raoodo tɩ mam sɩd vẽnega m menga que je pouvais très bien lui dire qui j'étais. La a yeela maam bũmbu mam sẽn da pa tẽed tɩ m na n wʋme Père Foucault mam yɛɛlame et alors je me suis dit mais comment est-ce que en 75 la mam da sokda m meng n yetẽ tũu ne bõe tɩ b tõog n wʋm Père Foucault yelle ne ka sẽn zãr to-to wã
ti kiba wa me patwenta ti radio me kabe la rin zugla yelma isan twebi wa zabra ti ton tala seka Christa tiende ba lamtar seka une réunion œcuménique. Alors la mamdaka mimsna man totoye tibala sanda tomo mama rayesrame rekita me timam ken puso pour yeten ti passerda tambasu nora woto tiloyi la mam toron sit pame la soanta zabro wakato mya kombi ker sonwa katolika ye protestant ramba yibu la orthodoxe ramme quelques jeunes orthodoxes. Le père Alexandre a expliqué Père Alexandre Wilga Tondo nye sentar Christa kerba fa laramtar toto la resir koman venam tibala sidaya wa fa yita tugunga ye pour Christa tugunga son poud zamana fa pour la re fa nyerki Christa kweno rozu. Et le fond forcément c'était l'évangile de Jésus-Christ. Великого Господина, Отца нашего, именно Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего Преосвященного. A Rosa Adamiansia Canada, Adaya Père Alexandre Paroisse Christine Poaka. Ya nye umoro runa yisra Père Alexandre Seba, la Corona Nkusre. Была активной комсомолкой, неверующей. Бога для меня не существовало. Mamda be communiste ramba kombi suka. Mamda patien ti wena mbemi. Mamda zamsra science physique karongo. Tumda sagra mena pam tum songo. Быть ближе к самой сути вообще жизни. Вот. И совершенно случайно мои коллеги... La wakat kan timam karimbita senda me Père Alexandre. Ton na ratavne buda ramba na man pa kipsa. Tibala ratara tieb aluso. La Père Alexandre Zindabe ted pa man venesid mesne taba. Ton kenga novaya derefnia la be et son sanetaba politika la zamana yelkin pore. Общественные политические темы. Вот. И он стал давать книги, свои книги, которые... La komam seb kere asungulsi. La mam sid pa manyoro seb mamba korong pore. Tiren sid kitimam bima sing tekri. Сразу произошло, но постепенно, что самая суть... Mam pa mam bangame, ti duniwa. Vima la nisal meng venam la nyorita kwenora pour. Si pa tune sankaram seban pam bangari, tune seba korongo, ti mam saka nande sobo. Поняла, что мне надо креститься. Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа. В Евангелии сказано, Kenora point abgol same tipe ki mabasa pis piswela wewa lebonti gens pebila yewa sampa mora peki mapaye la mengoto ayebala edbasa takemoye ayo asaka men lebonanti gens pebila yewa bala nirkamfa tada yora nifi anonga nirkamfa makamenga ba ne sobsan sada men tubri yolon vinyi yinga ba sofa wenam nana tondo mamsu mengwengo. Время от времени такие всплески вот... Wakat ninga awatan yikame namse tugunga neba an kanda to Luis tab toro politika puwen. I woto ti KGB wa bol Père Alexandre la sidi sebra menga zindo tuma fa gunsuguzugu. La ya Gorbachev zamana wakat la tugna yolom pam ti gos nera yolsa mansam I 1988 yumde serni Russie tenga neve sampamende so yum tusu terra
La nananda absinga me amalgame Danilo monastera sampendi Moscou la malga wendot kire. Восстанавливается Даниловский монастырь в Москве, восстанавливается многих. Yela tekame ta Gorbachev sit ser Moscou tigunga tor soba samba pimen ampak zaman pala sore en concris neba. Возможности для вот такой церковной работы. Saint-Yané Père Alexandre, au pas ma tonron tas numbuida, tout mis fin absenda man yom san lore, avi ma fa tuma. Ya auto tarakelen bet wakat bout fin a san pame na mon kwenora. Ara serra neb on kontub zamsro Robert Poussin. Nebu so sek zire, usine dans Poussin, radio la télévision la mort. À part la société biblique vulgo, la Kibes Sebre, le monde et la Bible vulgo mezugo. À ton ramen vigil orthodoxe ram karondo kasanga. Nda kenen get kam sembe lortoliri, la me dimas dar école. La rezu arami mita pale tarwa katusoye, la pasière sama vioba bulfie. Словом, это Yarin siria vi mazukten suka. Lara sela mengri nyinga. Asun wa nkruja seba wakato. Ara kelen seranda menga sur puwen. Tiri yawa zamastu. себя, так сказать, к этому готовил, все это представлялось абсолютно нереальным. La père Alexandre yeta wakat burfa. Titoron gul same. La serler mese gun wakat ninga. Swala sinawa konton tongo. Tid gome. Pas sera topsan wa konton viuro. Radio bi télévision wa. Tid gome. Tid nyasen. Mpamir sina yel sovye. Dara yemre. Obola la tenga pipi télévision a tore. Yela tagomni neba nisal si son yelle. La ratolon Luis wento beye. La citron rame. Этого слова говорить было нельзя. Мне кажется, что в наше время, когда люди... Mam rame tizaman kanga wakata. Neba sam bange. Top kinda moro. Datin yela me to mikame. To pari kusor song ye. Un sidwenre, un ghetto pore, mi, tinisa tara arzeka, absent savasde. Anaton suka, amparata sunri nogo. Neba fa bordarinda. Larsam dam ye la me, tibum ninga sinki tinisal vima ya somba, pa yit yingye, yita point. La ya hal yom sun zara. La ton singam makden na malgan teme bum nisba sin ya yingren na ni ton vima. La san ya sida et na pa tonwe tiri tutoye. Yari timamyeten ti san ya ni runda zuga. Et serada mana morore andik bum ninga sembe nisal porin. Bum ninga sin kiti nisal tar wore yid runga. Bum ninga sin twen zenkatondo. Нас возвысить. И как раз в это время... La wakat kanga, nini susindaratan sama yela ramagda menan tumuktumde. Obra guru saleta na kin sarabe, ta sandari kwer na gome be bentane sogos kinre. Вопросы. Dès juin 1990 bombing chou dasma wedare. Père Alexandre Yezakin. Ndabar Novaya derefnia paroisson ntiman mesa. L'observant kenen laronku. И в тот вечер, когда... Mam sun wum sun san kanga television wa. Mam yelam barama. Barak wenam adun nin wenga ye absun leku. La kweren yel mam sun rapurin. Dipa sidie, faut pas gom sidie, repa serdie. Что ты несправедлив. И через 4 дня в киоске... Dasmanas ripore, mam da kibe sevra nyan top gulus kum la vugur yelle.
sebra pugẽ mam yaame tɩ b gʋlsa Alexandre Men yʋʋrbe tɩ mam tẽege tɩ koɛɛg n da yeel maam tɩ mam da pa gomd sɩd ye la yaa mam sẽn karem sebrã b sẽn gʋls kũuma la vʋʋra zugã la mam vɩɩmã sɩd tek yã То есть я вдруг узнал, что это все правда. Mam sɩd yãame tɩ rẽ fãa yaa sɩd menga baa ne mam sãn da yaa sãana yel-kãng zugu mam sẽn zɩ n tagsd yellame m yame mam da ka mims na n maan ye yaa rẽ tɩ mam sɩng pɛɛr Alexandre sɛba karengo hal yʋʋma tãab tõre tɩ rẽ da yaa wa Kirist ned n vɩɩm zãmsg n kõ maam mam kẽnga wẽn-doogã ye pʋgẽ 1993 yɛɛ kom ne dãmb yẽ sõm yaa wẽn-doogã a pɛɛr Alexandre karen-biisã sẽn be zĩig ninga wã yaa beene la mam sɛga vlada tɩ tõnd me kẽ kãagd n be ne taaba Силы для этого были в его знаниях. A pãngara yita Krista bãngrã zugu a sũur da gara rẽ kẽnkẽ sẽn zems 1930 yʋʋmda sasa évêk a yembr n da sokre dẽ yĩnga tigeng n yãta namsg Union soviétique bɩ la ra yetame tɩ tigeng fãa tog n yãa namsgo woto yetame tɩ zamaanã pʋgẽ tõatb n be yaa woto tɩ bãngd fãa yãt namsgo wẽnd gomda moono pʋgẽ la bãngd fãa wata tõnd sʋka n yet wala pol sõngo m lebga neb fãa bũmbu n na n fãaba baa ne kab zãnga la Kirist nebã pãnga pa yit a sẽn tar tõogã pʋgẽ ye yaa sẽn pa tõe n wã sãam zãnga pʋgẽ Когда воплощенная любовь Nonglum sã n paam n dɩk ninsaal yĩng n sɩd vɩ wẽnem soabã pa tõe n sak n basa soab ye dɩ la a yãka soab yõore но уничтожая на самом деле la a sã n koa yaa yẽ meng la a maan wẽnga ka yẽ sẽn koa soaba ye sɩdme d pa tõe n koa pɛɛr Alexandre ye bala d sã n ges rũnnã a ket n maanda bũmb wʋsgo a sẽn ka maana sẽn wa n vɩ мог бы делать при жизни. Вот. Dõnda ka kɛɛra kiuuda sẽma tãab sẽn loogye a Alexia yiib soaba Moscou la Russie tõr tigenga taoor soaba kẽnga France Paris cathédrale Notre-Dame pʋgẽ n tɩ pʋʋs ne Kirist neb tuska tɛka woto yaa bũmb sẽn sõngd tɩ katolik rãmba la orthodoxe rãmba tõe n lagem taaba kiu kãnga tõnd na n tũnga Alexia yɩ pʋʋsgã n lagem ne Kiristã sẽn vʋʋga koɛɛga n pʋʋs n kos tɩ wẽnd sõng tõnd me ne yam vẽenem tɩ tall dabaar n tõog n lagem taaba n kõ koe-noogã vẽenem la a yõod kaseto Пришло время объединить. segdame tɩ na a taab nus-yɛnga n tõog n sɩd tʋme n teem zamaana nenga sã n yaa ne tõnd Kiristã kẽedbã tõnd tog n talla dabaare n tõog n naag taaba n kõ koe-noogã vẽenem la a yõod kaseto
piu kanga kwera yita koren damba pipi sebul pore saka we gomdul pisila yibenta pisila tabo mlevra ne fa bumbu na farba ba sanka neb zanga mama na refa kwenora yinga tamme bum zin suka